Mupo ka yan dyan. Hindi first five. Ang dami ko kayong jersey sa bahay. Yun lang, jersey akin sa Hindi dibatin ko sa meeting. Akin na lang. Kanuukan pride. Nandun pinadala lang sa Paano yun ito? Hindi na ba yan? anuhan mo na lang muna. Yari ka. Huli. Number. Hagad. Pasu. Di ko kilala. Asa na yung mic? Ayan. Nakakuha ni. Jersey number 4. Pass to jersey number 19. Time to shoot. Sumalaksak. 2 points. 2 points. 2 Kalbo. points. Para kay jersey number. Guardian siya. Jersey number Ba't wala dito, Jim? 7. Jersey number 2 doy. Kick out. Umukal si jersey number. Di ko alam. Jersey. Ano? Jersey number 9. Andyan yan, te. Ito? Pass to jersey number 24. Ganda pass sa ilalim. Wala nga lang napunta kay jersey number. Ang ina Ginataway, mo kasi, gumaraw, yung 14 gumaraw. mo tsaka 9 pareho. No good. Rebound by jersey number. Napunta ang gulo nyo. Kanino na napunta? Ayan na, kanino na napunta ang gulo nyo. Jersey number 06. Foul, jersey number 24. First personal foul, first team foul. Sana all. Sana all. Sinto. Papasok kaya? Sayang. Kasi Julian, pasok yun. Uy, Krokong, may narinig ba kayo? Second shot. No good, rebound by jersey number. Solid ng katawan niya ito eh. No? Jersey number Tapos ganyan din ako. 19. Fly. 2 points para kay jersey number 19. Jersey number 11. Tumaraw, jersey number 11. Pass to jersey number. Basket. Tumaraw pa rin, wala. Jersey number 17. Pass to jersey number 19. Oras natin, 6 minutes and 50 seconds. Score natin, 4-0. Jersey number 11. Bumaraw. Ayan na, Kosab. Nabitawan. Napunta kay jersey number 17. Oy, napanood ko na yun sa TikTok. Di na bago sa akin yan. 2 points. Dalawa na lang ang kalabangan ng Guardians. Huwag ko na lista si Antonio. Di ko Jersey number 24. Ay, papasok ba yan? Ayan na, wala kanya pa rin. Wala kanya pa rin. Joke lang. Ayan na. Inino na napunta kay jersey number 19. Sayang mo. Kung dahil sinabi mo kung andun lang ako. Haliyop yan. Ano? 6 minutes exactly. Gumaraw. Ayan na, 2 points. Para kay Edson. 25 3. Jersey number 4. Ding, All sa 5 minutes and 45 seconds. Nakuha nino, jersey number 4. Tumukal na 3. No good. Rebound by jersey number 24. Naagawan. Out of bounds. Same ball. 20 seconds shot clock. Jersey number 06. Ang gandang pege nun. Pasok sa give at 2 points para kay jersey number 19. Jersey number, di ko alam. Jersey number 25. Sumaray na ang likot-likot. Tapos sa likod, jersey number 25. 2 points. Ilang minutes pa na ito nito? Uy, 6 na. 5. Wait lang. Score natin, all 6 lamang ang may alam. Jersey number 24, pasa kay jersey number 06. Umangat na jersey number 24, 2 points. Jersey number 17. Ayan na, anong gagawin? Ayan na, sa napunta. Pinino na napunta, jersey number 25. 15 to shoot. Pumuko na 3. Wala na kuha nino, jersey number 25. Nakuha ng binato. Ayan na.
Rakit, Jonathan. Nice one, baby. Basket yan. Number 2. On seven, 4 minutes and 20 seconds. Jersey number 25. Baby. Alright. Grabe din Buti. tayo na siya. Bote. Nung may sasab. Sabi mo rin. Uy, sab. Sasab yung baby ko. Tawa ko na tawa sa kanya. Ano? Sabi mo, Jer? Ginagano siya. Ayan na! Idol mo yan! Krong. Burno. Hindi ka naman dito, krong. Yan, ang cute mo. Uy! Wait! 6'10". Hindi ka sabay, kainin mo ka! Hindi ka ba pumapasok, Doy? First five ka ba? Oh, master pa rin na. Hindi, ano siya yun? Ay, copyright mo yan. Next, yung mukha. Nakintin dyan, laki kayo dyan. Gagi, Moscow yan. Moscow yan. Pag pinapagay yan, sila mo, mukha pa lang mo. Hindi niya bilid throw niya yung bola. Hindi naman yan sports mo ha. Ba't nandyan ka? Ay, bading! Ay! Ay, na-play. Ay, jersey number Picture mo nga 24. Kaya picture mo pagwagan. Bumukol ng tres. Wala. Nakuha ni jersey number 24. Pass ni jersey number 18. Jersey number. Nice one. Para kay jersey number 1. Jersey number 1 pala. Jersey number 34. Pasa sa ilalim. Nasundutan na rock bounce. Stay boy. 19 seconds shot clock. Ina. Ganda ng depensa nyo. Pinapanood nyo sa YouTube yan, oh. 15 to shoot. Ganda pa sa gitna. 2 points. Ayun na. Point guard. Yun. Kala ko pa ikan na. Ay, sino takbo mo? Napipigan ako sa'yo. Ayun na. Ayun. Huli ka! Ayun. Suboy, salat jersey number 24. Ang at-anim ng kalamangan ng Guardian. Oras natin, 3 minutes and 5 seconds. Tingin ka pa dito oras. Sabi ko lang eh. 15 seconds shot na. Last 3 minutes sa ating first quarter. 18 seconds. 18 seconds shot clock. Jersey number 1, Ganang Pege. Working in and out. Ay nakakayari ka dyan. Kakainin ka dyan. Jersey number 24, ganda pa sa noon. 2 points para sa jersey number 27. Jersey number 1. Jersey number 1. Tanong ka pa dyan. Jersey number 24. Pass to jersey number ICP. Uy, gandang galaw. 2 points para sa jersey number 36. Para sa 2 minutes and 27 seconds. Jersey number 24. Floater basket is scored by jersey number 24. Jersey number 1. Ayun na. Uy, ganda pasa. Patulog-tulog ka. Sabat kita dyan. Last 2 minutes and 3 seconds. Pinatan na naman ayun na. Uy, wala. Nakakuha ni jersey number 1. Score natin, 18-10 in favor of Guardians. Jersey number 1 pa rin. Wala na kumanin mo. Sino yan? Jersey number 23, pinato. Okay, jersey number 17, takbo lang pala. Basket and 1. Cat and 1 is brought to you by EO. Malinaw ang mata, putol lang paa. 24. Sampo ang kalawangan ng Guardians. Oras natin, 1 minute and 30 seconds. Second na yun ha. Second. Sorry ah. Second personal foul, second team foul. Air ball, bola na. Ha? Underrated. Mandatory! Uy, mandatory. Di ba alam mo? Third na ba? First quarter pa lang. Ay, naku. Kaya napapalag Jersey ako. number 1. Paso jersey number 28. Huli! Hindi ka tatagos! Yan, tingnan mo nakakajump. 14 seconds. Jumpong ng jumpong ka kasi. 14 seconds shot na ko. 14 to shoot. 30 to shoot. Jersey number 1. Pumasok sa gitna, inangat, wala, hindi na napunta. Napunta ka. Foul, jersey number 24. Walang sab, mandatory. 20-10 in favor of Guardians. Last 1 minute sa ating Oy, first tatlo na quarter. yung ano,
Tatlo mo na. Pangatlo na yan, number 24. Ayan. Buhay, 2 points. Panis ka. Buka ka kasi. Isa mo. Jersey number 1. Tapos jersey number 28. Buhay, kalabi ka na. Ayan na. Ayan. Jersey number 23. Nabitawan. Out of bounds. Wala nang underrated. 22. Last 27 seconds. Ayan na. Kumain mo yan. Tandaan mo. 2 points. May ginawa ka rin maganda. Moskov. Kala ko Bornok. 18 seconds na lang. 18 seconds sa ating first quarter. Score natin 12-22. Lamang ang guardian. Wala nang buzzer. Wala nang buzzer. Ayun na siya. Wala nang shot clock. Jersey number 12. Basket. 5. Harap bang. Oras natin 8 seconds. 8 seconds. O, baka di nyo pa alam ng 8. 8 seconds na lang. Pasa sa gitna. Nakuha nino. 5 seconds. Jumper, no good. 3 seconds. Ganda nung ginawa mo. Napabilis mo ako. Krong-krong. Ay na, nakuha. Wala. Half counted. Jersey number 25, inbounding the ball. Score natin, 24-14 in favor of Bandang. Jersey number 25, passes jersey number Kung ganyan ginawa mo sa baro. 25. Jersey number 17, supply na kuha nyo, jersey number 1. Pasa sa gitna kay jersey number 0. Jersey number 25, no good, 10 to shoot. Jersey number Pwede pa technical to, rep. Andito. 19. Uy, Krong-krong, dyan ka lang ha. Stay put ka lang lang. First. First personal foul, first game foul. Sinisipon pa ako. May pambili ka ako by Jesse. Uy, Goy, galing mo na ako maganda. Nakaringgan ka talaga, Tim. Ay na, na-rebound ni Jersey number 19. Tingnan nyo, Jersey number 06. Pasa kay jersey number 17. Sumagasa na. Wala na kuha ninyo. Jersey number 0. Ay na. Uy, ganda ba sa kalaban? Ako ni jersey number 25. Nag-aantayan sila. At sumablay na ko ni jersey number 19. Binato ko jersey number 06. Ay na, ang gulo nila. Ay na, si Duloy. Same ball. Dudoy tayo, Paul. Foul, jersey number 7. Oras na rin, 7 minutes and 39 seconds. Warning for penalty, ah. Warning for penalty para sa team na underrated.com. As 10 quarter na pala. Uy, 10 quarter na. Wala. Ano? First pa lang pala. First pa lang daw pala. First personal foul, first team foul lang pala. Joke lang pala eh. Jersey number 25. Ano ang gagawin? Pasa kay jersey number 0. Ayan na. Ang gulo nyo. Ayan na. Gawan buko. Ayan na. Oh, ayan na. Jersey number 15. Minutes and 40 seconds na lang sa ating second quarter. Jersey number 06, ayan na naman. Basket is good.
Squad natin, 26-15 in favor of Guardians. Pumukol ng 3, no good. Rebound Nino, jersey number 0. Pumukol ng 3 din, no good pa rin yan. Out bounds. Bola na. Mamaya pa yan dito. Ayan na. Jersey number 0. Narinig yung ba strong-strong? Ang ingin strong-strong. Sigaw na sigaw. Boy, strong-strong. Jersey number. Ayun na. Jersey number 0 pa sa gitna. Number 06. Pumasok kayo na. Ayun na. Nagpapasayaw na. Sudutan na. 15. Ayun na. Sumunod na. Yeah. Bagong order sa TikTok. Kalpa. Jersey number 27. Slow turnover. Bantino. Jersey number 5. Jersey number 7. para sa atin 5 minutes and Ang pinagdatory mo eh. Wait lang, pag pumasok yan. last shot, papasok kaya. Rebound Nino, jersey number 25. Ano ang gagawin? Nino Yopa. Jersey number 17. Lolo. Jersey number 17. Ayan na, nasundutan na out. Ay foul. 5. Change 5. Foul jersey number 17. Number 17, foul. Uy, ginagin ka ako. Ah. Salita ka. Ang ingay mo nga ni. First, third. First personal foul, third team foul. Okay, bago. Yeah, naintik lang sa papasikat sa kanya, no? Ay, sorry. Number 11, bago ah. Jersey number 06, passing jersey number 24. Underrated. Pasa kay jersey number 19. Take 3, no good. Nino. Meron kay Gumaraw? Sino na si Gumaraw? Jersey number 06. Pasa sa gilid. Shoot. No good. Ay, hindi ka tatagos yan. Robot yan. Yun pala yun. Basket yan. Score natin 29-15 in favor of Guardians. Oras 4 minutes and 10. Kunin mo nga yung kay JA. Kunin mo nga yun. Hey, bola. Gol, kunin mo agol. Ayun no, ayun no. Hey, takin yung mukha na ko. Thank you. Jersey number 11, Mati, jersey number 28. 5 to shoot. Para kay jersey number 11, Jonathan. Ayun na. Tumagos. 2 points, pinagutan ni jersey number 4. Ayun na. Robert, jersey number 24, Robert. Pasu. Bruno. Jersey number 11, Krong. Robert. 2 points para kay Krong. Ato ba eh, ganda. Ayun na. Boy, Jersey ato ba number ba? 19, jersey number 24. Ayun na. Wala. Ayun na si Krong. Krong kasa. Ay, tulog si jersey number 24, 2 points. Angat sa tuwese ang kalamangan ng Guardians. Oras na rin. Atubaw. Ayun na. Si Raulo! Labas yan! Ilabas yan. Pag ako nainis dyan, sasabat ko yan. Mag-track and field ka na lang! Contract input ka na lang. Kaya magbukas ka ng damo. Jersey number 06. Bumangga. Nakuha niyo. Jonathan pa rin yan. Jonathan. Pass to jersey number 19. Pass to jersey number Jordan 4. Paul. Jordan Ernest. 2 points para kay Jordan Ernest. Ayun na. Or para 2 minutes and 5 seconds. Pasa kay Jordan.
Pasa kay Jonathan. Jonathan. Nakuha nino. Carter. Panis kay Carter. Jersey number 11. 2 points. Nakaloko ka. Score natin, 35-22. 15 to shoot. Jersey number 24. Block. 2 points. Oras natin 1 minute and 40 seconds. Pasakay. Atubang. Yan. Aaron, ano naman, ilabas nyo na yan. Kakatraking team mo yan eh. Oras natin 1 minute and 20 seconds. Jersey number 24 ay na. Sumabay sa sex bomb. Ibomba mo. Jersey number 06, 10 to shoot, no good. May rebound ni jersey number 26. Ayan na, ICT. Ayan na! Sablay. Nakuha ni jersey na. Last 1 minute sa ating second quarter. Rebound out of bounds mula na underrated. 45 seconds na lang. Ayun na, kung saan masikip, dun siya papasok. Kasi siya yung makulit. Ayun na, kulit niya. Oo, ayan. Okay. Kasi number 34, Kuban. 30 seconds sa ating second quarter. 13 number 06, ayun na. Wala na, wala niya ito ba? Ayun siya ito ba? Ayun siya ito ba? Nagulti na! Turbo! Ewan na naman. Wala na shot clock. 12 seconds. 10 seconds. 5. Alangan. Jersey number 28. Reklamo ka lang reklamo. Mag-Jackson ka para walang foul. Warning for penalty. Warning for penalty para sa team ng underrated. 5 seconds na lang. First shot. Umiyak pa. Yan. Second shot. 5 seconds na lang. 5 seconds. 3 seconds. 2 seconds. Out of bounds.
kalaban. Si Goku sa Sarabosing. Ay! Yung mga puti. Lamang sila dun, lamang sila dun. Sila. Dito. Lamang sila, Jem. Yung nakaraan yun. Dito. Hingalin si, ano, Jerome. Jersey number 27. Pass to jersey number 24. Ano yan, Jampo? Jersey number 06. Ayun na, jersey number 23. Sablay nga, jersey number 24. Pasa kay jersey number 20. Wala pa, binibay na nila. Ulit talaga si Huwag mo na ulitin. Pasa yan kay Gumaraw. Gumaraw, pasa ikong kong. Mark! Ang inuubog. Sino? Number 11. underrated. Jersey number 24. Lurker, Maduran. Pass to jersey number 0. Gumaraw, 2 points. Score natin, 38-28. Sampu ang kalamangan ng Guardians. Jersey number 23. Pasa kay jersey number 06. Burak, Maduran. Jersey number 11. Jersey number 11. Gandang galaw, 2 points. Para kay jersey number 11. Pagalaw ka tao. Jersey number 24. Jersey number 24. Sharing a play. Jersey number 24. Humihingi na screen. 10 seconds. Ganda pass sa gitna. Pass sa gilid. Ginangat. Foul. Basket and one. Sinong foul? One is brought to you by Hanabishi Appliances. Sinong foul? Kahit walang saksakan, maanda. Oy, sinong Who's foul? foul rep? Number 1. Number 1. Ayan, jersey number 17, First, ball first. shot. First personal foul, 14 foul. Dito Mira. Pero basa pang sa ilalim, 2 points para kay jersey number 1. Baba sa 8. Babasa ilalim, jersey number 24. Talaga na ito bumalik. Galing ngayon, no? Supremo rin niya dati. 3 points para kay jersey number 27. Siguro pas yan. Jersey number 0, pass sa kalaban. Black Panther din yung dati. Last 6 minutes. 2 points para kay jersey number 06. Jersey number 0. Kapit sa patas niya. Ay, second shot back. Jersey number 0. Kaya mo din yan pag makapit sa patas. To shoot. Nakataot kayo madalas. Jersey number 35, 2 points. Third quarter, oras, 5 minutes and 20 seconds. Number 24, 2 points. Sorry ka. Third na, wala man. Jersey number 25, 2 points. Jersey number? 25. Jersey number 06, 2 points. Out down. 4 minutes and 50 seconds. Ayaw namin. Bawal pag ikaw. Ayan, pwede. Yan, pwede to. Yan, pwede. Isa lang ha, isa lang. Samahan nyo naman tao niyan. Paano ang mag-ano niyan? Sige, Yan, pwede. dalawa kayo, dalawa. Dalawa kayo. 39. Ay, 51. Jersey 6. Ano? May pumasok. Number 17. Oras, 4 minutes and 20 seconds. 2 points. Jersey number 24. Score natin 51-38. Oras, 4 minutes and 5 seconds. So, Dalawa lang. Pasok din, labas, out. Chilen pan din kami. Chilen pan din kami. 15 under, 5. Jersey number 11. Oo nga.
Third quarter. Kilen pan. Tanong mo kay ate. Tinasa ko sa ate. 1500 kami kilen pan. Kami nga, halos sakto talaga age namin. Ulul sakto. Sila Clark. Bago ba kayo? Dalawa lang. O ba? Taulan naman sa amin ah. Si Renzo tapos si Clark lang namin. 15 ang siya lang isa. Pumukol wala. In and out. Bola na. Jersey number 8. Sa amin lalo, di ko naman kami namin. Wala. Kain! Pasok Yung yan. second sa pali. Jersey number 0. All time, 2 minutes and Yung 20 13 seconds. na yun. Pantay. Right, gandang galaw niya. Para kay Jersey number 0. Bumaraw. Mandak lang. Score natin 53-40 in favor of Brighton. Yung lima doon, ano lang yung pakota lang yun. We are in Jersey number 0. Pagkabuling violation. Lahat kasi sa pulang dapat makunin ko. 10 lang. Jersey number 0. Yung box, di ba? Hindi pumunta kayo na bukas kayo. Jersey number. Sakit, Jonathan! Hoy! Ang ina mo. Ayun na, Jersey number 24. Hoy! Sabihan mo nga, wag nila sabitan yung rank. Jonathan, don't doubt it. I get angry. Wala yung Jonathan. class, J. Jersey number 24, no good. Don't doubt it, Jonathan, ha? Walang pwede. Uy, ay kala ko si Jonathan din. Di pala idadakdak. Jersey number 11. 53-42, score natin. All time, 2 minutes and 5 seconds. Pares na-miss natin ng guardian. 5 nanalo sila. Wala, 2 points. Jersey number 24. Sabi mo nung nakita Jersey number 0. Ha? Sabi mo crossing tayo. Yung sa Verde Heights. Hindi kaya mo. Sabi mo ano ka sa kasal. Oo nga. Bidundan mo. Jersey number 4. Jim, papunta sa Luzon. Ha? Minute 35 seconds. 1 minute and 35 seconds. Okay, kanya pa rin. Jersey number 28. Seven shoot. Iba eh, iba. Hindi na napatay. Jersey number 11. Mabul pa yun oh. Foul. Basket and 1. Ano yung power? Sabay yung dalawang pa bumagsak. 24. Sakit. Sige. Eh, iba yung referee. First. Digong yun. First personal foul. First free foul. Technical sino? Saban nyo. Asap daw. Bonus shot. Pamasok kaya. 55 seconds. 55 seconds sa ating third quarter. Oy, yan, ganyan ang gawin mo dyan, Matan. 2 by 45 seconds. Why, no good. 2 points para ang jersey number 24. Score natin 57-48 in favor of Guardian. Oras, 34 seconds. Agawan, ayan na. 30 seconds. 20 seconds sa clock, jersey number 11, 2 points. 50-57. 57-50. 20 seconds. 2 points para jersey number 24. 15 seconds para ang shot clock. 10 seconds. Pumukul yung press. No good. Kaya jersey Tira number dyan, tira! 24. Itira mo na yan. Tayo pa. 3 seconds. No good. 2 seconds. 1 second. Uy, gago ka. Huwag tumama sa ilaw. 2K ka. Pasok.
Sino yung kinakausap mo ba yung ano? Jersey number 0. Pero madali naman yung maturuan. Yung ba yun? Kailangan yun na. Ha? Jersey number 25. Pag natapos na kami dito, mag-training na kami. May ari ng jersey. Si Double Song. 59-62 lamang pa rin ang Guardians. Dito. 50 to shoot. 15 to shoot. Jersey number 19 taking 3. No good. Given by jersey number 17. Wala. Jersey number 0. Pakabilis. 2 points. Baba sa 5. Jersey number 0. Baba sa 5 ang kalamangan ng Guardians. Jersey number 0. Gandang Wait talaga. Kanya pa rin. Foul. Anak ni Jersey Suri. number Inang yan. 24. Baka pwede di pumunta bukas na. 4 na yun. Boss ba opening? Uy, Sabi mo pa apat. Jersey number 24. second team. Hindi ako sali. Ay, first team ko. Salde yun. Okay, basket is okay. Saan? Second shot. Guardian. Salde ito, di ba? Baka next year pa yun si Alday makasali. Saan? Alday. Ay, no. Naglaro nga yun na naman eh. Dapat ko ang kalamangan jersey number 11. Para sa akin, 7 minutes and 53 seconds. Dapat ganyan jersey na STA eh. Kaso parehas design. Pagandaan nyo, Jersey Rising. number 19. Tama ko dun. Sagot nyo, jersey. Hindi kami. 15 to shoot. Pero warmi rin din. Ah, sarap! Rebound Siyempre, jersey yung number ano, 11. tataka. Pasa ang jersey number 0. Di ba 17 ako dun, eh? Pasa ang Sila naman jersey ganun number 7. ginagawa. Bumanggang. Next year pa daw Ryzen eh. Jersey number 06. Ayan na, Niyoyo pa, 2 points. Ay, walang 17 sa Ryzen. 16 yun. Nabisi naman ako 14 years old. Ang kulit. Umupo ka lang. Karoon ka na lang birth certificate. So mo 12 years old eh. Jersey number 23. Pass to jersey number 19. 15 to shoot. 15 to shoot. Gandang ikot. Huli ka dyan. Jersey number 7. Mark! Huwag na mag-iklaw. Huwag na mag-iklaw. Sab daw, sab. Pasok inilabas at oras natin. Minutes and 13 seconds. Ako ba o? Pasa kay jersey number 0. Pasa kay jersey number Gago. 25. Tumong Jordan. 2 points para kay jersey number 2. Tatlo na lang. 17. 17. Na lang. Tatlo na lang. Pasa gilid. Logo. Bato kay jersey number 0. Isa na lang. 2 points. Isa na lang ang kalamangan ng Guardian. 63-2. Jersey number 19. Ano ang gagawin? 15 to shoot. 10 to shoot. Wala 2 points. Dahil sa katlawang kalamangan ng Guardian. Pasok in, labas out. Mag-alas 8 na. Ano oras daw sabi niya? Oras natin 5 minutes and 25 seconds. Ano natin? Oras natin 7:16 ng gabi. Meron ba? Kasi number 11 pasa kay Ala. Alam. Grabe yung violation. Dito yun, di ba? Ano ba yung pinapanood dito? Ina mo. Kaya ka tinawagan sa ano ng... Hoy! 5 minutes and 5. Jersey number 24. 10 to shoot. 10 to shoot. Tuloy yung ano nila. Dito? Nanonood ka kay? 2 points para kay jersey number 24. Oras natin 4 minutes and 43 seconds.
Inanaagawan. Lagi pa wala na kuha ito. Jersey number 4. Uy, gato pasay na. Jersey number 24. Out of bounds. Wala pa rin ang underrated. Score natin 69-62 in favor of Guardian. Jersey number 0, pasa kay jersey number 25, pasa kay jersey number 17. Ngayon na napunta jersey number 27, pasa kay jersey number 4. Binongga. Ganda pasahan yan. Last 4 minutes. Score natin 71-62 in favor of Guardian. 28, tanggalin mo na yan. Date na nga dito dumating. Sino? Baro ako. Ba't pwede naman Jersey number 25, number. Dito din nakalista. Bakit pwede naman? Paano late? Nandiyan na siya kanina pa. Basket yan. All time, 3 minutes and 35 seconds. Jersey number 24. Nakuha niya jersey number 28. 2 points. 671. Pwede niyo mo. Score natin 71-66 in favor of Guardian. Hirap yung kapatid niya. Jersey number 19. Saba, 15 to shoot. 10. Tumakal na 3. 3 points para kay jersey number 27. Oy! Number 4, lala. Nakuha ni jersey number 19. Out of bounds. Pasok in, labas out. Oras natin, 2 minutes and 45 seconds. Ina jersey number 4. Nakuha nilo jersey number 06. Line ball. Wala ng underrated. Lockdown! Wag! Pinahod. Yan, bigyan ko na taas. Very good. Jonathan. Zero. Oras natin, 2 minutes and 10 seconds. Uy, dapat pass nun. Hindi pa mawala ng tres yan. Jersey number 24. Last 2 minutes sa ating last quarter. 15 to shoot. 15 to shoot. Ayoko na. Oras natin, 76-68. 10 to shoot. 10 to shoot. 2 points para kay jersey number 21. Jersey number 15. Pasok jersey number 11. 2 points. Ako pa rin ang kalamangan ng Guardians. Oras natin, 1 minute and 35 seconds. Benson, dito na ulit kayo. 30 seconds. 1 minute 30 seconds. 15 to shoot. 2 points para kay jersey number 06. Score natin, 18-68. 1 minute and 15 seconds. Yun lang kami. Ilang, ganitang talon. 1 minute and 8 seconds. 1 minute and 5 seconds. 20 shot clock. Uy, Jonathan! Ang kulit na naman, Jonathan. Papalutin natin. Technical mo yan, rep. Jersey number 25. Taking clear. 3 points. 271. 40 seconds. Sabi. Talo na daw, Rep. Wala na, talo na. Okay, bye. Surrender na daw.